आज्ञा नमस्कार टिके आपण परिचय देबे। प्रशांत कुमार राउत राजनगर केन्द्रापड़ा। आपण युव नेता भाव में दीर्घ दिन धरी केन्द्रापड़ा को डेभलप करने संघर्ष कर से संबंध में आपंकर आज जो केन्द्रापड़ा उत्सव पालन कर 2025 से संबंध में वार्ता रखिए। निश्चित भाव में देखो केन्द्रापड़ा जिला प्रचुर परिमाण पर्यटन रही पर्यटन विकास सहित आमर आराध्य देवता प्रभु बलदेव जी मंदिर अच्छी केन्द्रापड़ा ठारे केन्द्रापड़ा सहर समेत भितरकनिका होटेल हो गहिरमथा हो ये सब पर्यटन स्थली विकास हेले आम अंचल विकास हम आम जिलार विकास हम अर्थनैतिक विकास हम लोकंर निश्चिंत भाव रोजगार बढ़ तेणु लोकंर जो रोजगार बढ़ से आम अंचल विकास हो पार। जहाँ मुख्य अतिथि जोगदे कहते एमएसएमई ये कराऊना प्रकृतिर असरंती संबल एठार उपलब्ध अच्छी भितरकनिकार नालिया घास कहतु बा विभिन्न प्रकार सरीसृप कहतु जहाँकि भितरकनिका जैव विविधता देखा जाऊे सरकार एप्रति दृष्टि दौना से संबंध में कौन वार्ता रखिए। निश्चित भाव में सरकार केन्द्रापड़ा प्रति सब अवहेला लगी रही तेणु केन्द्रापड़ा समेत राजनगर महाकालपड़ार होटेल हो सात भाइर आमर गहिरमथा हो प्रचुर परिमाण पेंठ बेलाभूमि हो पर्यटन विकास हेले आम अंचल विकास हो पर्यटन आम अंचल एक सारा विश्व में परिचित अच्छी भितरकनिका भितरकनिका पर्यटन मंत्रालय केवल इको रिट्रीट कर बैनर फटो मारी यात्रा पूजा कर सारी दौर से संबंध में कौन कहे केवल इको रिट्रीट सब हो जाऊँ। देखु सरकार जिते इच्छा ना से टाइप सब कार्यक्रम चलती सरकार इको रिट्रीट कर विकास हो पार नेचुराल भाव जदि से अंचल किसी कटेज हो विभिन्न प्रकार पिला उत्साहित कले बिजनेस कर से अंचल विकास हो पार निश्चित निश्चित ये एमएसएमई द्वारा भी या सरकार राज्य बदलुची दीर्घ मोहन सरकार पाखापाखि 1 वर्ष ऊर्ध्व शासन क्षमतार भितरकनिका कौन सेहीपरि आखि दृष्टिया पदक्षेप नौना से संबंध में कौन वार्ता रखिए। विकास तो खाली महोत्सव जाऊँ महोत्सव हो गले विकास हम से किसी माने ना विकास हम केतबले जो लोकंर विकास हो लोक मानकर आवश्यकता जोटा अच्छे से कार्यक्रम विकास है अंचल विकास हम महोत्सव विकास नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। आज केन्द्रापड़ा उत्सव 2025 पालन करा जाउची से संबंध में आपनकर वार्ता रखिए। इस भाव प्रथम तो साधुवाद देवी धन्यवाद देवी केन्द्रापड़ा विकास परिषद समस्त सदस्य आयोजक मान आज से 23तम वर्ष पहुँची गोटे नुआ उत्साह सहित इवेंट आयोजन कर इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ ब्रदरहुड लेगेसी एंड रिच प्राइड समस्त जिले में जो मैंने प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि समस्त डाकते समस्त बुद्धिजीवी मैंने आसते आज गोटे सकारात्मक आलोचना ये कला संस्कृति परिवेशन चलती सर जदि देखा जाए केन्द्रापड़ा है कलार माटी एठी आपण ऐतिहासिक कथा जदि देखिए तपईर निज गाँ जम्बूद्वीप जहाँ आमर पुराण में वर्णित अच्छी जम्बूद्वीप अच्छी एवं प्रकृतिर असरंती संबल एठी थिले मध्य सरकार हूँ सबुबले अवहेलित करा जाउची केन्द्रापड़ा को एठी कौन शिल्प ना शिल्प विहीन केन्द्रापड़ा कहले चले आ मंत्रीपड़ा कहले केन्द्रापड़ा को बुझाउथिला बेले एठी कौन डेभलपमेंट काम हो पारुनी से संबंध में आपनकर वार्ता रखिए। मत व्यक्तिगत प्रश्न मत पचरा जाए गोटे वर्ष है विधायक होती मोर अनुभूति मुझे आगुरी कौन कौन नई मंतव्य देवाटा भी ठीक होगा ना राजनीति मुख्य वक्तव्य रखली जो विकास विषय माने आलोचना चलती विकास मुझे कहली जे इंफ्रास्ट्रक्चर उपर विकास हवा दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मैंने व्यवहार करेंगे ह्यूमन रिसोर्स स्किल डेवलपमेंट हवा दरकार। सर एमएसएमई अंडर रे जो बेकार युवक युवती मैंने रोचंदी से दादन खटिया को बाहर देश को जाउचंदी बा बाहर राज्य को जाउचंदी जदि सही हारे देखा जाए दुबई कतर दिल्ली बॉम्बे सबुआड़े मैंने 80 ରୁ 90% पिला केन्द्रापड़ार घरे घरे प्लम्बर कहले अत्युक्ति हेब ना किंतु सरकार एठी कौन शिल्प ना तेणु उच्च पदस्थ अधिकारी की जनइबा लगी केवल आम केन्द्रापड़ा उत्सव राज्यर राजधानी रे करूँ गाँ छाड़ी दीर्घ 23 वर्षर संघर्ष पर आज आम भुवनेश्वर ठारे राज्यर राजधानी ठारे आयोजन करूँ से भल विचारधारा नहीं कि आयोजनटा निश्चित भाव मुझे कही गोटे एत बड़ कम को जो आप लक्ष्य स्थल में पहुँचा चेष्टा करेंगे कमटा भांगा पड़ो मु मोर व्यक्तिगत भाव मो दायित्व पाठ करा एवं मोर चेष्टा चलती पाठ कर विकास में। धन्यवाद सर। ऊपर आउ सब सर नमस्कार टिके आप परिचय देवे।
ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ବୀରବଳ ଜେନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ। ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉତ୍ସବ 2025 ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନ କରି ସୁଦୂର ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ, କଟକ ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମ ଜନ୍ମମାଟିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ, ସେଠି ଆମେ ଭାଇଚାରା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମର এই କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ, ନାଚୁଛୁ, ଗାଉଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଭୋଜି କରି ଖାଉଛୁ। ଆମର ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆଧୁନିକର ପୋଷାକର ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଜନ୍ମଦିନରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ବଦଳରେ ଦୀପକୁ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ବସିଲେଣି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଅସ୍ମିତା ବା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଆମେ ବରେଣ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାହିର ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ଗୀତ ଆଜି ପରିବେଷଣ କଲୁ ଏବଂ ପୁରାତନ ରଚନାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ପାଟି ନାହିଁ, ହ୍ୟାଲୋ ପାଟି ନାହିଁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଟିକେ ଯିବା। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଳାର ମାଟି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାରମାନେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁ ରହୁଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କହିଲେ ସଂସ୍କୃତିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ବଡ଼କୋଠା ଯାହା ନିମାହିର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କ କାକା ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତକ। ସେ ସମୟରେ ସେଠି ବଡ଼କୋଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାକର ବାଳକଦାସ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିକାରୀ ବଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିବାକର ମହାନ୍ତି, ଅଲେଖ ସାମଲ, ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅନେକ କଳାକାର ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାର୍ ଜୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜୟ କଳା। ଜୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜୟ କଳା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ରଖିବେ। ମୁଁ କୁମାର ଲିଟନ, ଗୀତିକାର କୁମାର ଲିଟନ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉତ୍ସବ 2025 ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୀର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ତ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ କଟକ ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ହେଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଉ, ନିମାପଡ଼ା ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତିରେ, ଯାହାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ବାଡ଼ ସାମନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ତ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏହି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏକଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେ ଆମ ଦାବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଭିଜନ ହେଉଛି ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିକାଶ କରିବା। ଏଥିରେ ଦଳର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଳିର ବିଧାୟକ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଳିର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଦଳ ବିଧାୟକ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶର କଥା। ଯଦି ସାର୍ ଦେଖାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଠାରୁ ମାନେ ଡିଭିଜନ ହେଲା ପରେ, କଟକରୁ ଭାଗ ହିଁ ଅଲଗା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କଟକକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେଠି ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅବହେଳିତ ହେଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଗରୁ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଯାହା ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଗେଇଛି। କେବଳ ଟିକେ ତାର ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାପନ ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଧିମା ରହୁଛି। ନହେଲେ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହୁଛି, ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା
ବାହାର ଦେଶର पर्यटक मैंने तांकर मुख्य समस्या होची कम्युनिकेशन जेतेबेले से मुख्य रास्तार आसुचंदी विशेषकर रास्ता घाट रे संडा आउ विभिन्न लोकंकर दौरात्मक बुद्धि पाउची दिनकू दिन जहाँद्वारा आंतर्जातीय स्तर में आसुवा पर्यटक मैंने से नाक मोड़ी मुह फेराई नौकरी और भितरकनिका को आसवा इच्छा थिले थरे आसला आसवाई इच्छा करूना। এটা গোটে ভালো প্রশ্নটিଏ আমি যেহেতু আমার এটা বিশ্ব দরবারে আমি নিজের পরিচয় জাহির করুছু ভিতরকনিকার অভয়ারণ্যକୁ ନେଇ তার হেন্তাଳ বণରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ତ ये जगह को जो पर्यटक मैंने आसुच्च से पर्यटक मान गमनागमन सुविधार आवश्यकता रही है रिफ्रेश होगापी भी आवश्यकता रही आगु आम दाबी करूँ गोपालपुर छक राजनगर में एक स्थायी रिफ्रेश सेंटर करने जो मैंने यहाँ माने देयमुक्त रहा दरकार जो मैंने आसवे जो पर्यटक मैंने ये देयमुक्त हिसाब से जो मैंने रिफ्रेश हो पारे गाधे पारे से सकाल कम से सारी पारे जोटा कि अनहाइजेनिक वे से आसुँच जो टॉयलेट जाऊँ बाहर आसी ओल्ला आम देखी सर पर्यटन मंत्रालय निश्चित भाव में यहाँ दृढ़ पदक्षेप नवा दरकार। आ गोटे जिनस हूँ देखो आम खाली भितरकनिका को टार्गेट करुचे जेहेतु आम केन्द्रापड़ा जिलार आदिवासी आम टार्गेट रोज भितरकनिका मु निवेदन करी आपण मानकर चैनल माध्यम जितेबले कौन पर्यटक आसुँच भितरकनिका टुवर्ड्स आसुँच से गोटे रोड मैप दि जाऊ जे कि से गला बेले भितरकनिका जातु फेरला बेले एटलिस्ट आपणकर रिघागढ़ मंदिर दर्शन करूँ माटिया मंगला दर्शन करूँ से जो मैंने गाइड लेके जाऊँच सर गाइड ना सर भितरकनिका एएलपी अभियान रे जो 30 जन गाइड की ट्रेनिंग दि जाइथिला फास्ट पेज पर आ ट्रेनिंग दिया गला नहीं तो गाइड मैंने जेहेतु से पेमेंट पाऊना तो नो वर्क नो पे हिसाब से बर्तमान सुदूर दादन खटिया सुदूर देश को पलैले तो यहाँ पर जो आम डीएफ सार को प्रश्न पचारू डीएफ सार कहते हाँ आम देखुचु एक्शन कौन हो पार आम करुचु जो 30 जन गाइड थे अणदेखा कराऊँगी आ बाटर जो साथी जाऊा बोट्रे जाऊा स्थानीय लोक मैंने बेले बेले टूरिस्ट पर्स छड़ाई नेबा मोबाइल छड़ाई नेबार नजर आसी गणमाध्यम खबर प्रकाशित कराई आमर पेंठ बेलाभूमि की बुली आसुवा पर्यटक मैंने बेसी क्षतिग्रस्त होती तो पेंठ उपर निश्चित भाव में रूराल थाना करने आम केन्द्रापड़ा जिला विकास परिषद तरफ एक दाबी पत्र देवा उचित से संबंध आप वार्ता रखिए। बहुत भल प्रश्न केन्द्र आम पेंठ बेलाभूमि हो सातभया बेलाभूमि सातभयार भी ए माँ पंचुबराई आसिकटे स्थापना हो सारे तो ये से जो जगह खाली है माने जोटा आम से सुनसान रोचे से भी किसी माने कौन असामाजिक लोक मान दौरात्म्य भी रोचे तो ये जो आपंकर प्रश्न अच्छी गोटे समुद्रकूल थाना कि तार फांडी हबार से भी आवश्यकता रही है सरकार पदक्षेप नेबे बोली आमर आशा तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।